बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, द पावर ऑफ पेशेंस व्हेन साइलेंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मोहतरम सामईन, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद आपने कभी इस जाविये से नहीं सोची। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आप पर इल्ज़ाम लगाया और आप खामोश रहे? किसी ने आपको गलत समझा और आपने सफाई नहीं दी? किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की और आपने बर्दाश्त किया? और फिर लोगों ने कहा ये तो बुज़दिल है, कमज़ोर है, अना नहीं है इसमें। लेकिन आज मैं आपको बताने आई हूँ वो खामोशी बुज़दिली नहीं थी, वो सब्र था, वो ताकत थी, वो अल्लाह की इबादत थी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि अना और सब्र में फ़र्क क्या है। अना कहती है मैं क्यों चुप रहूं, मेरी भी इज्जत है। और सब्र सब्र कहता है मेरी इज्जत अल्लाह के हाथ में है, मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूं। अना कहती है मैं बदला लूंगी, जबकि सब्र कहता है अल्लाह मेरा हिसाब लेगा। अना आग है जो खुद को भी जलाती है, मगर सब्र पानी है जो हर आग को बुझा देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़रा सोचें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सब्र करने वालों को इनाम मिलेगा, बल्कि कहा अल्लाह उनके साथ है। जब अल्लाह साथ हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। मेरे नौजवान भाइयों, आज के दौर में आप कितने दबाव में हैं ये मैं जानती हूँ। घर में मसाइल, बाहर मुसाबकत, रिश्तों में तकलीफ, नाकामियों का सिलसिला, लोगों की बातें और ऊपर से सोशल मीडिया जहां हर कोई खुश नज़र आता है और आप सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों नहीं। कितने ऐसे नौजवान हैं जो रात को तकिए पर रोते हैं और सुबह मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं क्योंकि किसी को बताना नहीं चाहते। कितने हैं जो सोचते हैं कि क्या मेरी भी कोई कदर है, क्या मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, सुनो अल्लाह ने क्या कहा, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाहा यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह ने मायूसी को सिर्फ बुरा नहीं कहा, बल्कि कुरान में मायूसी को काफरों की सिफ्त कहा है। अल्लाह की रहमत से तो वही मायूस होता है जो काफिर हो, तो मोमन मायूस नहीं हो सकता, कभी नहीं। अगर आपने सब्र की कहानी समझनी हो तो कुरान ने खुद उसे अहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा कहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी जरा सोचें। वो बचपन में कुएं में फेंके गए, गुलाम बनाकर बेचे गए, झूठे इल्जाम पर जेल गए, सालों कैद में रहे। और क्या उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे बुला दिया? क्या उन्होंने सब्र छोड़ा? क्या उन्होंने इंतकाम की आग में खुद को जलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और नतीजा वही यूसुफ जिनको कुएं में फेंका गया था मिस्र के खजाने के अमीन बने। पूरी कौम ने उनके सामने सर झुकाया। और जब वो भाई मिलने आए जिन्होंने ये सब किया था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, मैं माफ़ करता हूँ। ये है सब्र, ये है इखलाक, ये है इस्लाम। मेरे दोस्त, आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किल आई है वो आपकी कुएं की रात है, सुबह आने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खामोश रहा वो निजात पा गया। और एक और जगह फरमाया मोमन का मामला अजीब है, उसका हर हाल बेहतरी वाला है। अगर खुशी मिले तो शुक्र करता है, अगर तकलीफ मिले तो सब्र करता है, दोनों में उसका फ़ायदा है। तो दोस्तों, जब कोई आपको तकलीफ दे और आप खामोश रहें तो आप क्या कर रहे हैं?
آپ اپنی انا کو نہیں مار رہے بلکہ آپ اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ آپ کی عزت بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے اللہ عزت ہی بڑھاتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی کہے کہ تم میں غیرت نہیں تو آپ مسکرا کر کہیں میری غیرت اللہ کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ صرف جذباتی باتیں نہیں بلکہ آج میں آپ کو کچھ عملی نکات بھی دیتی ہوں۔ پہلی بات، جب غصہ آئے تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، یہ کمزوری نہیں بلکہ یہ سمجھداری ہے۔ دوسری بات، جب دل بوجھل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے بات کریں، کوئی واسطہ نہیں، براہ راست، اللہ سنتا ہے۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ تیسری بات، اپنی صحبت بدلیں۔ جو لوگ آپ کو مایوس کریں، منفی رکھیں، ان سے فاصلہ رکھیں۔ چوتھی بات، روزانہ قرآن کی کم از کم 5 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یہ آپ کے دل کی دوا ہے۔ یاد رکھو اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ پانچویں بات، یاد رکھیں ہر تکلیف عارضی ہے۔ قرآن نے 2 بار فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہاں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 بار کہا، یعنی ایک مشکل پر 2 آسانیاں۔ محترم سامعین، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ نے میرے بندوں کہا، گنہگار کو بھی، اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آج ابھی اس لمحے اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ تو آ جائیں، اللہ منتظر ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں سانس دیا، تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ہم شکر گزار ہیں۔ یا اللہ آج ہر اس نوجوان کو تھام لے جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، جس کا دل بوجھل ہے، جس نے امید کھو دی ہے۔ یا اللہ اسے صبر دے، اسے سکون دے، اسے راستہ دے۔ یا اللہ ہمیں انا سے بچا اور صبر کی حقیقی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔